موضوع ہے کہ اگر اصلاح شروع کرنی ہے تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، اپنے گھر سے اصلاح شروع کرو۔ یہ اصلاح جو ہم نے اپنے گھر سے کرنا بند کی ہے نا، جس کی وجہ ہے کہ آج معاشرے کا یہ حال ہو گیا ہے، آج برائیاں جو جنم لے رہی ہے اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ہم نے اصلاح اپنے گھروں سے کرنا بند کر دی۔ ہم اپنے گھروں سے اصلاح نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے گھروں کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ اصلاح اپنے گھر سے شروع کرنی چاہیے، ہے نا۔ شادی کے اندر ایک بوڑھا باپ جو نمازی ہے، حاجی ہے، 5 وقت کا نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، متقی نظر آتا ہے، لیکن جب وہ ڈی جے رکھتا ہے شادی کے اندر، ناچ گانے رکھتا ہے، تماشے رکھتا ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ آپ تو نمازی اور حاجی ہو اور آپ نے یہ تماشے کیے، کہتا ہے کہ بچے مانتے نہیں تھے، اولاد مانتی نہیں۔ یہ آسان بہانہ ڈھونڈ لیا ہے، کچھ دوست لوگوں کو منع کیا جاتا ہے، دوست لوگ نہیں مانتے، انہوں نے اپنی طرف سے ڈی جے لے کر آئے تھے۔ باپ کہتا ہے بیٹے نہیں مانتے ہیں، اگر اتنے ہی نہیں مانتے بیٹے تو بیٹے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ زندگی میں پراپرٹی ہمارے نام کر دو، کر کے دکھاؤ، اس بات میں بھی تو مان لو ان کی، جیتے جی اپنی پراپرٹی اولاد کے نام پر کر کے دکھاؤ۔ بیٹا تو کہتا ہے کر دو، لیکن اس میں نہیں مانیں گے۔ لیکن ناچ گان کہیں نہ کہیں تمہارے بھی دل میں تھا کہ میرے شادی میں، میرے گھر کی شادی میں ناچ گانے ہو، تماشے ہو، اولاد پر تو صرف الزام لگایا گیا، اولاد پر صرف بہانہ کیا گیا، دوستوں کا صرف بہانہ کیا گیا۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ بہانے چھوڑو، اولاد نہیں مانتی ہے، نہ مانے، یہ سوچے کہ اولاد ناراض ہوگی چلے گا، میرا رب ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ رب کو راضی کرنے کے بارے میں سوچو، رب کو راضی کرنے کی فکر کرو۔ برادران ملت اسلامیہ، اصلاح اپنے گھر سے شروع کرو۔ اپنے گھر سے اصلاح شروع کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر واقعی آپ نے اس پر عمل کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری برائیوں کا خاتمہ ہوگا۔ ایک چیز بتا رہا ہوں، ویسے بہت ساری چیزیں ہیں، جس میں ایک چیز، اپنے گھروں میں درس کا سلسلہ شروع کرو۔ اپنے گھروں میں جہاں پر آپ رہتے ہو، آپ اگر اپنے گھروں میں رہتے ہیں تو گھروں میں شروع کرو، اگر کچھ لوگ روم شیئر کر کے رہتے ہیں تو وہاں پر شروع کرو۔ جب لوگ سب گھر والے جمع ہو جائے، صرف 5 منٹ دن میں نکال کر دیکھو اصلاح ہوتی ہے کہ نہیں، گھر کے اندر تبدیلی آتی ہے یا نہیں آتی ہے۔ 5 منٹ صرف ایک کتاب لو اور آپ پڑھیں، چاہے آپ کی بیوی پڑھے، چاہے آپ کے بچے پڑھے، ایک واقعہ پڑھے۔ فیضان شریعت، فیضان سنت موجود ہے، برکات شریعت موجود ہے، ایسی کتابیں ہیں جو آسان لفظوں میں ہمیں بتاتی ہیں۔ آپ ان کتابوں کو پڑھنا شروع کرو خالی گھر میں، دیکھیں گھر کے اندر کیسی تبدیلی آئے گی۔ روز صرف 5 منٹ اپنے گھر والوں کو دیجئے، دین کی خاطر اپنے گھر کے اندر بہت تبدیلی آپ کو نظر آئے گی۔ لیکن نہیں، ہمیں فرصت ہی کہاں ہے، ہمیں کتاب کھولنے کی فرصت کہاں ہے، ہمیں قرآن کھولنے کی فرصت کہاں ہے۔ سال گزر جاتا ہے، نہ ہم کتابیں کھولتے ہیں ہمارے گھر میں جو پڑھی ہوئی ہوتی ہے، نہ ہم قرآن کھول کر پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، رمضان المبارک آتا ہے تو اگر کسی کے گھر میں قرآن کھلتا ہے تو اس کا بھی حال یہ ہے کہ اس کے اوپر جو دھول جمی ہوتی ہے اس کو صاف کر کے پھر قرآن شروع کیا جاتا ہے، اس پر گرد پڑی ہوتی ہے قرآن عظیم کے اوپر۔ یہ ہم نے تماشا بنا کے رکھا ہے۔ ایک واقعہ بزرگوں سے سنا ہے میں نے، میں آپ کے سامنے بیان کروں، بڑا عبرتناک واقعہ ہے۔ ایک شخص تھا، اس نے اپنے پیر صاحب کی دعوت کیا، پیر صاحب کو مدعو کیا، کھانے پر بلایا۔ جب پیر صاحب کھانے کے لیے آئے، ایک اچھے گھر کے اندر جو کمرہ تھا اس کو صاف کرایا گیا اور اس کمرے کے اندر رہنے کا آپ کا انتظام کیا گیا، آپ کے لیے اچھے کھانے پیش کیے گئے، آپ کی عزت کی گئی۔ اور جب آپ پیر صاحب کھا کر نکلے جانے لگے تو آپ کے ہاتھ میں ہدیہ بھی پیش کیا گیا۔ جب پیر صاحب چلے گئے تو جو صاحب خانہ تھا اس کا جو بیٹا تھا وہ بیٹا آیا اور باپ کے کان میں کہنے لگا کہ ابا معاملہ یہ ہے کہ پیر صاحب کے آنے سے پہلے میرے کمرے کے اندر، جو کمرے میں آپ پیر صاحب کو رکائے تھے، میرے کچھ پیسے تھے، کچھ نوٹ تھے میرے، جس کو میں نے وہاں پر رکھا تھا اور کمرے میں پیر صاحب کے علاوہ کوئی نہیں آیا اور وہ نوٹ غائب ہو گئے ہیں۔
अल्लाह अकबर। बच्चे ने कहा कि पैसे गायब हो गए हैं। अब्बा ने कहा ऐसा नहीं कहते बेटे, तुमने कहीं और रखे होंगे। कहा मैंने उसी रूम में रखे थे, उसी कमरे में रखे थे, और पीर साहब के अलावा तो कोई आया ही नहीं घर के अंदर। कहा पीर साहब के बारे में ऐसा नहीं सोचते, वो आलिम दीन है, वो कैसे चोरी करेंगे, तेरी इतनी सी रकम क्या करेंगे वो लेकर। कहा नहीं लेकिन आप पूछ तो लीजिए। वालिद ने कहा मैं नहीं पूछता, मेरी इतनी हिम्मत नहीं, मेरी इतनी जुर्रत नहीं कि मैं पीर साहब से पूछूं कि वो पैसे आपने देखे क्या नहीं देखे। मामला रफा दफा हो गया, पीर साहब चले गए। पीर साहब जब चले गए, अगले साल फिर बाप ने सोचा कि 1 साल हो गया है हजरत को आए हुए, 1 साल से हमारे घर में तशरीफ नहीं लाए हैं, 1 साल के बाद फिर वापस दावत करनी चाहिए। दावत की गई, फिर बुलाया गया। पीर साहब का इस्तकबाल, बाप के ज़हन से बात निकल चुकी थी, याद भी नहीं था बाप को कैसा वाकया हुआ है। फिर जब पीर साहब को 1 साल के बाद बुलाया गया, पीर साहब आए और उस कमरे में बैठे जिस कमरे में इससे पहले बिठाया गया था। बेटा था, बच्चा था, उसको याद था बराबर। उसने सोचा कि बाप मेरा इस कमरे से चला जाएगा और पीर साहब जब अकेले रहेंगे मैं जरूर पूछूंगा कि वो पैसे आपने देखे थे क्या नहीं। बेटा आया और बेटा आने के बाद जब देखा उसने कि बाप कमरे में मौजूद नहीं है, पीर साहब से फौरन कहा कि हजरत जब आप पिछली मर्तबा तशरीफ लाए थे तो मेरे कुछ पैसे थे यहाँ पर, वो आपने देखे थे क्या। बादत था, इल्जाम नहीं लगाया उसने, खाली पूछा कि आपने देखे थे क्या जब आप आए थे तो आपके यहाँ पर कमरे के अंदर पैसे मौजूद थे। इतना सुनना था, पीर साहब ज़ारो कतार रोने लग गए, रो रहे हैं, हिचकियां बन गई। बाप दौड़ कर आया, बेटे से पूछा क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं हजरत। हाँ कुछ नहीं, बस वो पिछले साल का जो वाकया हुआ था, पैसे गायब हो गए थे। मैंने पूछ लिया कि पैसे कहाँ गए, लिहाजा पैसे आपने देखे हैं क्या, यही पूछा और कुछ नहीं कहा। इतना कहना था कि पीर साहब रो रहे हैं। अल्लाहु अकबर। बाप ने पैरों को पकड़ा और कहा हजरत माफ कर दीजिए, हम आप पर कोई इल्जाम नहीं लगाते, मेरा बेटा भी आप पर कोई इल्जाम नहीं लगाता, लेकिन इसने सिर्फ तसल्ली के लिए आपसे पूछा है कि आप जब आए थे तो पैसे मौजूद थे या नहीं थे। लिहाजा ये इसने आप पर कोई इल्जाम नहीं लगा। बड़ी माफी मांगने लगे। जब बात काफी देर तक बढ़ी और माफी का सिलसिला जारी रहा तो पीर साहब ने कहा कि तुम जो सोच रहे हो कि मैं जो रो रहा हूँ इसलिए क्योंकि मुझ पर तुमने इल्जाम लगाया, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे माशरे के हालात को देख कर रो रहा हूँ। पूछा क्या हुआ ऐसा। कहा कि वो सामने जो अलमारी है ना उसमें कुरान शरीफ रखा हुआ, वो लाओ। जब कुरान शरीफ को लाया गया तो देखा गया कि उस कुरान के ऊपर धूल जमा थी और जो पैसे जो उसके गायब हुए थे उस कुरान के अंदर रखे हुए थे। पीर साहब ने कहा कि सुनो, मामला यूं है कि जब मैं कमरे में आया तो नोट बिखरी पड़ी थी और मुझे ऐसा इस बात का खदशा गायब हो गया कि हवा की वजह से वो नोट बिखर कर यहाँ वहां उड़ ना जाए और नोट जाए ना हो जाए, इसलिए मैंने सबको जमा करके सामने कुरान रखा हुआ था, उसमें मैंने इसलिए रखा क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों कुरान खोला जाएगा और तुम्हारी रकम तुम्हें मिल जाएगी। और मैं आपको बताना भूल गया, मेरा मकसद सिर्फ ये था कुरान में रखने का कि कुरान में इसलिए रखा कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन में तुम कुरान को खोलोगे, कुरान को पढ़ोगे और तुम्हारी रकम तुम्हें मिल जाएगी। अगर मैं बताना भूल भी गया और वाकई में बताना भूल गया हूँ और अफसोस इस बात का है, रो इस बात पर रहा हूँ कि 1 साल हो गया तुमने कुरान को खोल कर भी नहीं देखा है। वो इसलिए रहा हूँ कि तुमने कुरान को खोल कर भी नहीं देखा है। ब्रदर मिल्लत इस्लामिया, क्या हम में से हर एक के घर का ये हाल नहीं है। सुबह होती है मोबाइल को खोलते हैं, मोबाइल को तो देखते हैं, बल्कि सुबह क्या पूरे दिन में हर बार हर वक्त जब वक्त मिलता है मोबाइल खोल कर देखते हैं। मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ ली आपने, सलाम फेरी, फौरन मोबाइल को देख लेते कि किसी का मैसेज तो नहीं आया। मोबाइल को खोलने के लिए हमारे पास वक्त ही वक्त है, लेकिन कुरान को खोलने के लिए वक्त नहीं है, किताबों को खोलने के लिए वक्त नहीं है, इस्लाह करने के लिए अपने घरों में हमारे पास वक्त नहीं है। हमने अपने औलाद को मोबाइल को दे दिया है लेकिन कुरान की तालीम नहीं दी। मोबाइल को अच्छे से अच्छा बड़ा महंगा दे दिया, लेकिन कभी इस बात के बारे में गौर व फिक्र नहीं किया कि वो मोबाइल में क्या देख रहा है, वो मोबाइल का कैसे इस्तेमाल कर रहा है, उसने मोबाइल में पासवर्ड लगाया है तो क्यों लगाया है, क्या चीज है अंदर जो छुपा रहा है। पासवर्ड लगाने की वजह क्या है, कुछ तो छुपा रहा है ना, कोई बेवकूफ तो हो नहीं आई, समझदार हो, अल्लाह ने आपको सलीम दी है, आपको इंसान बनाया है। गौर तो करें इस बात पर कि आपने लड़की को मोबाइल दिया, लड़की ने पासवर्ड क्यों लगाया उस पर, लड़की मोबाइल लेकर कमरे में दरवाजा बंद करके क्यों बैठी हुई है। अगर उसको कुछ करना है तो बाहर आकर करे, सबके
सामने करें, अंदर क्यों है? पहले कहा जाता था कि अगर बंद कमरे में लड़की है तो महफूज है, लेकिन आज की तारीख में याद रखना, अगर बंद कमरे में लड़की है और अगर उसके पास मोबाइल है तो सबसे ज्यादा गैर महफूज है वो आपकी बच्ची महफूज नहीं है। आपकी निगरानी, आपको उसके बारे में सोचना पड़ेगा, गौर फिक्र करना पड़ेगा, उसके बारे में ध्यान देना होगा। आपके औलाद का पासवर्ड आपके पास हर वक्त होना चाहिए और आप जब चाहे वो उसके मोबाइल को देखकर आप चेक कर सकते हो। ये ताकत भी होनी चाहिए। अगर ये ताकत है तो अब अपने बच्चों को, अपने औलाद को मोबाइल लेकर दो, और अगर ये ताकत नहीं है तो फिर मोबाइल देना बंद कर दो, मत दो, वरना वो खुराफात ही करेगी, वो बेहयाई के मनाजिर ही देखेगी, वो न जाने रात रात भर किससे चैटिंग करेंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। वो गोदरी के अंदर, चादर के अंदर से किससे बात कर रही है, किससे गुफ्तगू कर रही है, आपको नहीं पता चलेगा। ब्रदरान मिल्लत इस्लामी, और अगर आपने ऐसा किया है तो कल क़यामत के दिन आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। आपने कुरान से तो दूर किया, आपने उसकी इस्लाह नहीं की, इस्लाह करने के जो ज़राए मौजूद थे उससे तो दूरी बनाए रखी, और जो उसको बिगड़ने के जो सामान थे वो सारे के सारे सामान उसे अता कर दिए। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, गौर करें इस बारे में, अपने औलाद की इस्लाह करें, अपने घर से शुरू करें ये मामला, अपने घर से शुरुआत करें इस बात को। इसलिए कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तौहीद की जो दावत शुरू की थी पहले अपने घर से की थी। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है इस बात का मुतकाज़ी है, तो इस बात की तरफ हमें दावत देता है कि इस्लाह अपने घर से शुरू करें। इंशाअल्लाह हर कोई जो अपने घरों से इस्लाह को शुरू करेगा तो एक अच्छा माशरा तश्कील देगा इंशाअल्लाह। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़यात को अगले जुमा में भी समाप्त करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।